3 ফেব্রুৱাৰী 2025 তাৰিখে নাহৰকটীয়া 2 নং হাবিজ চেঙেলিজান গাঁৱৰ নৱ উদিত আদিবাসী যুৱক সংঘৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত 38তম সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰ লগতে কিছু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয়। শেষত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মনেশ্বৰ কিস্কুৰ সভাপতিত্বত পৰিচালিত বঁটা বিতৰণী ও মুকলি সভাত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক মিখেল পূৰ্তি, নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উপসভাপতি উদয় ধান, শিক্ষক বিদ্যাসাগৰ মুৰ্মু, সমাজসেৱক দিগন্ত কৃষ্ণৰ লগতে কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। जुगे जुगे शहीदात करब, जुगे जुगे शहीद जोहार करब, हे आदिवासी, हे आदिवासी, हे आदिवासी, हे आदिवासी। आज हमारे बारे बारे न्यूज गिला में हमने पाते रहिला, बातरी गिला में पाते रहिला, किसुमान जगह में बंकुर सुवाली हिसाब है जे सब ने दूसरा के घर में काम करे ना बेटी छुआ मन के उधर ऊपर कितना मारपीट अत्याचार हमरे न्यूज गिला में हमरे बातरी गिला में पाते रहिला हमरे ओमान के ऊपर गात में गरम पानी ढाला होइला, ओमान के गोटे शरीर में दाग रहेला मारपीट करा। हमने के माय बाप ओमान के पैसा लेके मौत पानी खाते सोच के देखा है। तोहनी के बेटा बेटी के तोहनी जन्म देहा, दूसरा के मारपीट खाए खातिर जन्म देहा ने दूसरा के अत्याचार सह्य करे के तो निजर बेटा बेटी के तोहनी जन्म देहा एक बार सोच के देखा है। तो सहले मैं रावरे मन के मैं तोहनी के बेटा बा तोहनी के भाई हिसाबे मैं तोहनी के बोले के खोजो तो हमरे के बेया आदत गिला हमरे के छोड़े के लगी। हमनी के समाज के हमनी के परिवार के हमनी के व्यक्तिगत जीवन के बेया आदत गिला हमरे के छोड़े के लगी। যদি हमने आज भी एरकोने रहबो हमनी के घर हमनी के परिवार हमनी के समाज के कोनो हमरे आगुआई जाए के नहीं पारबो। आज हमरा 38 बछर की যদি 100 বছরও যদি सरस्वती पूजा বা কোনো অনুষ্ঠান যদি हमने पाते रहबो केवल मात्र नाच गान फुर्ती में रहबो ए অনুষ্ঠান से देखि बा शिक्षा लेके निजर जीवनটাকে আমরা পরিবর্তন নাই করব তো এর কোন অনুষ্ঠান में हमने जितना भी भाग लेगले सो हमरे के कोनो लाभालाभ নাই होई। এই অনুষ্ঠান से पवित्र অনুষ্ঠান से ज्ञान के देवी के जो অনুষ্ঠাन यहाँ आयोजन करा होला ये অনুষ্ঠাन से हमरे शिक्षा ले एक जरूरी है। हमरे के ब्याह गुण गिला ब्याह स्वभाव गिला हमरे के जीवन में बा हमरे बार घर में हमरे के ब्याह स्वभाव ब्याह गुण गिला है ওই गिला के हमने त्याग दे एक जरूरी है। तबे हमरे के অনুষ্ঠানটা हमरे सफल होई बोल के हमरे बोले के पारबो। मैं बहुत विशेष दिगले मैं बोले के नहीं जाम हमरे के भी और उपरोक्त वक्ता माना है ओमान भी तोहनी के बोलबन किंतु मोर दिके से एकटा तथा हमरे आदिवासी छात्र हंता के सब दिन हमरे एकटा बात कहिला हमरे के ब्याह स्वभाव गिला हमने के त्याग देखले के हमने परिवर्तन होई के लागी माने ओ নাই বললে তো না একটা চিঠি লিখি के लोरार के भेजाई दिले छोटो लोरार की तो हुआ लिख के भेजाई दिले तो आरो उदी तार मां उर मां के दे दिले चिठीटा तो যেহেতু কি আমার প্রত্যেক বছর শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়। সরস্বতী পূজা উদযাপন করা এটাই আমার বিষয়বস্তু। যেহেতু কি আমার যে আদিবাসী জাতিটো আছে এই জাতিটোক হয়তো আমি সফল ৰাস্তাৰ এটাত আমি লৈ যাব পাৰো। যেহেতু 2 নং হাবিজ চেঙেলিজান আৰু ইকাকাটা দীঘলীয়া গাঁৱৰ অনুষ্ঠিত হোৱা যেহেতু আদিবাসী নৱোদিত আদিবাসী যুৱক সংঘৰ প্ৰাংগণত প্ৰতি বছৰে যেহেতু অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আমি 48 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আমাৰ যেহেতু আজি যি প্ৰগ্ৰাম আমি 2025 চনৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি যেহেতু এই অভাজনকে সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিলে আৰু এই সভাত যেহেতু এই অনুষ্ঠানত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি আয়োজন কৰিছো। যেহেতু আমি লক্ষ্যভেদ প্ৰতিযোগিতা হতে পুৰুষ মহিলা উভয়ে আৰু লগতে আমাৰ টিকিলি ভঙা লগতে আমাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আমাৰ যেহেতু মাথান দৌৰ লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম হৈছে আমাৰ কবিতা আবৃত্তি কুইজ আমাৰ যেহেতু কালচাৰৰ প্ৰগ্ৰাম হৈছে আৰু আমাৰ লাষ্টত হয়তো মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰি